Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, for this material I want to tell and explain about speech act. If you didn't know about what is speech act, in the next slide I want to tell you about what is definition about speech act. According to Austin 1962, speech act is the action performed in saying something. It means that when someone says a word, he does something also where the action he just matches the word that he say. Artinya, ketika seseorang itu mengeluarkan sebuah kata-kata atau sebuah kalimat, dia juga melakukan action, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia katakan. Okay, in this slide, I want to tell the example of speech acts. The first is, there is someone say, I promise to my parents that I would never steal again. Ini artinya itu anak berjanji untuk tidak mencuri lagi. Artinya, dia mengucapkan sebuah janji kepada seseorang untuk tidak melakukan pencurian lagi. Itu maksudnya. The second example is, there's a word, I will try to get an A in the next exam. Ini artinya murid tersebut menginginkan, dia ingin berusaha untuk mendapatkan nilai A. Jadi dia berjanji di ujian selanjutnya dia ingin mendapatkan nilai A. Ya. Itu adalah contoh yang kedua. There are three the important item in the speech act. The first is locutionary act, the second illocutionary act, and the third perlocutionary act. The meaning of locutionary act is a meaning that is on accordance with the original state in speech for the meaning as it is. Artinya, hal ini bermaksud bahwa tindak tutur lokasi merupakan bahasa yang pertama dituturkan atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Then, the meaning of illocutionary act is speech act is more directed to explicit perform sentence in a frank or uncomplicated way. This is so that people can understand and catch the meaning of the speech easily or misunderstood. Contoh yang biasanya lebih mudah yaitu untuk menandakan ciri tindak tutur ilokusi yaitu biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan contoh. Itu adalah ciri yang paling gampang untuk memahami illocutionary act. Next is the meaning of perlocutionary act. Perlocutionary act is a speech act that relates to the presence of another person's speech in relation to the linguistic attitude and behavior of that other person. Maksud dari ungkapan tersebut bahwa tindak tutur perlokusi lebih kepada makna seperti yang diinginkan oleh penutur. Jika makna tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur, maka penutur akan mengalami efek. Okay, for this slide, I want to tell you about the example of locutionary, illocutionary, and perlocutionary. The first example is from locutionary. Mr. Rafi collected his excitement in front of the class. Ini artinya tuturan please Rafi. Pada data tersebut,
merupakan tuturan lokasi bentuk perintah atau persilahan. Then, the example of illocutionary is this word, how was the result of our group work, sir? Would you please to check again? Itu artinya menandakan bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan menyuruh. Bisa dilihat pada tuturan tersebut, seorang siswa menyuruh kepada gurunya untuk mengecek kembali tugas kelompoknya. Karena di data tersebut terdapat kata would you please to check again. Tool ini bisa dipahami ya. Nah, the next example is from perlocutionary. This conversation between teacher and student. Teacher, why didn't you come to class yesterday? Then the student answer, I'm sorry ma'am, my mother is sick yesterday. Pada data tersebut mengandung bahwa adanya informasi kepada siswa lain. Maka ilokasinya adalah untuk minta maaf karena sudah tidak masuk sekolah. Dan perlokusinya adalah agar orang yang guru memakluminya. Okay, for the next slide, I want to explain about felicity condition. What is felicity condition? Definition of felicity condition is a condition that exists in a certain way so that speech achieve its goal. According to Austin, 1962, in order to a speech can be carried out, there are 3 necessary conditions and must be fulfilled. Ini mengartikan adalah fungsi untuk felicity condition yaitu sebuah hal atau sebuah cara untuk bagaimana tindak tutur itu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Dan di sini terdapat 3 cara bagaimana tindak tutur itu berjalan dengan lancar dan dapat dipahami dan bisa mencapai tujuan dari kata atau tindak tutur itu dikatakan. The first is the person and circumstance must be appropriate. Then the second, the act must be executed completely and correctly by all participants. And then the third is the participant must have the appropriate intention. Okay guys, I think that's all the material that I explained to you all. If there is a mistake or grammatical error from my explanation or my word, I apologize to you, okay? Thus I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.